کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا، جبکہ دیگر آسمانی کتابیں جیسے تورات، زبور اور انجیل ایک ساتھ نازل ہوئیں؟ آخر اس تدریجی نزول کے پیچھے کیا راز تھا؟ یہ محض تاخیر نہیں تھی، بلکہ اس میں بے شمار حکمتیں اور فوائد پوشیدہ تھے۔ آج ہم نہ صرف ان حکمتوں کو تفصیل سے سمجھیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح قرآن کے تدریجی نزول نے اسلام کو عملی طور پر اپنانا آسان بنایا۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں بنیادی فرق کیا ہے۔ نمبر 1، دیگر آسمانی کتابیں ایک ہی بار مکمل طور پر نازل ہوئیں، جیسے تورات، زبور اور انجیل، لیکن قرآن مجید 23 سال میں تدریجاً نازل ہوا۔ نمبر 2، دیگر آسمانی کتابیں مخصوص قوموں کے لیے تھی، جیسے تورات بنی اسرائیل کے لیے، لیکن قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ نمبر 3، دیگر آسمانی کتابیں وقت کے ساتھ بدلتی گئی اور تحریف کا شکار ہوئی، لیکن قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نمبر 4، دیگر آسمانی کتابوں میں لوگوں کو فوری طور پر احکامات دیے گئے، جبکہ قرآن میں شریعت کو آہستہ آہستہ نافذ کیا گیا تاکہ لوگ آسانی سے ان کو اپنا سکیں۔ یہی فرق قرآن کو دیگر آسمانی کتابوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اب ہم قرآن کریم کے تدریجی نزول یعنی دیگر آسمانی کتابوں کی طرح ایک ہی وقت میں پورا نازل ہونے کے برعکس 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمتوں کو بیان کریں گے۔ قرآن کریم کے تدریجی نزول کی سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم کو عملی طور پر اپنانا آسان ہو جائے۔ اگر پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوتا تو مسلمانوں کے لیے اس کے احکام کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے مطابق آہستہ آہستہ تبدیلی لانے کا اصول اپنایا۔ تدریج کا کمال دیکھیے، شراب کی حرمت فوری طور پر نہیں ہوئی بلکہ 4 مراحل میں ہوئی۔ پہلے مرحلہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت اتاری کہ اس نے لمحہ فکریہ پیدا کر دیا۔ سورۃ النحل میں ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ انگوروں اور کھجوروں کے پھلوں سے تم سکر بناتے ہو۔ سکر یہ بیسیکلی کھجور کی شراب کو کہتے ہیں، اور رزق حسن بناتے ہو۔ اور انگور سے جو شراب بنتی ہے جس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، اس کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ خمر کا تذکرہ کیوں چھوڑا؟ اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے لمحہ فکریہ پیدا کیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں سوال کیا تو ایک عرصہ کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ لوگ آپ سے خمر اور سٹے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کئی فائدے ہیں۔ اگر ان میں فائدہ نہ ہوتا تو لوگ سٹا کیوں کھیلتے اور شراب کیوں پیتے؟ لیکن دونوں میں بڑا گناہ ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور دونوں میں جو خرابی ہے وہ ان کے فائدوں سے بڑی ہوئی ہے۔ اس سے ذہن بنا کہ خرابی اگرچہ ایک ہے لیکن وہ 100 فائدوں سے بڑی ہوئی ہے۔ سونار کی 100 اور لوہار کی 1 والی بات ہے۔ یہ ذہن بنانے کے بعد تیسری آیت نازل کی کہ نماز کے اوقات میں شراب نہ پیو، دوسرے اوقات میں پی سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، جب نشہ اتر جائے اور تم جو کچھ منہ سے بول رہے ہو اس کو سمجھنے لگو تب نماز پڑھو۔ اب ظہر سے 1-1.5 گھنٹے پہلے شراب بند کرنی پڑے گی۔ ظہر کے بعد بھی نہیں پی سکتے کیونکہ آگے عصر آ رہی ہے۔ عصر کے بعد بھی نہیں پی سکتے اس لیے کہ آگے مغرب آ رہی ہے، اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی نہیں پی سکتے اس لیے کہ آگے عشاء آ رہی ہے۔ اب پینے کے 2 ہی وقت بچے، ایک عشاء کے بعد فجر سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے تک، مگر رات میں کون پیتا ہے اور رات میں اٹھ کر بھی کون پیتا ہے؟ دوسرا وقت ہے فجر کی نماز کے بعد سے ظہر سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک۔ لیکن اس وقت اگر کوئی پیے گا تو کام اور دکان پر کون جائے گا؟ یہ تو کمائی کا وقت ہے، اس وقت میں اگر پی کر پڑ جائے گا تو کام کیسے چلے گا؟ لیکن پھر بھی ان 2 وقتوں میں پینے کی گنجائش رہی، گویا 24 گھنٹوں میں سے آدھا وقت کاٹ دیا۔ ایک عرصے تک اسی طرح چلتا رہا، پھر آخری حکم آیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خمر اور سٹا دونوں گندگیاں ہیں اور شیطانی چرخہ ہیں، شیطان ان کے ذریعے تمہیں اپنی چنکر میں پھنساتا ہے، بس تم ان دونوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔
4 चीजें शैतानी चरखा है, कमर, जुआ, बुत और फाल के तीर, इनसे बचो अगर कामयाबी चाहते हो। जब ये आयत नाज़िल हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को सुनाई तो लोगों ने शराब नालियों में बहा दी, घरों में शराब का एक कतरा भी ना रहा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर अल्लाह ताला पहले ही मरहला में ये आखिरी आयत नाज़िल फरमाते तो लोग कहते हम इस पर अमल नहीं कर सकते, इसलिए जहन साजी करके हुर्मत का हुक्म नाज़िल किया। चुनांचे लोगों के लिए अमल करना आसान हो गया और उन्होंने मटके उठाकर फेंक दिए। दोस्तों, इसी तरह रोज़ों की फर्जियत भी तदरीजी तौर पर 3 मरहलों में नाज़िल हुई। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में रोज़े को एक मुस्तहब इबादत के तौर पर जिक्र किया गया। अरबों में पहले से भी कुछ रोजे रखे जाते थे, जैसे आशुरा का रोजा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले भी यहूदियों में राइज था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे रखा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कुरैश ज़माने जाहिलियत में आशुरा का रोजा रखा करते थे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका रोजा रखा और मुसलमानों को भी इसका हुक्म दिया। लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज हुए तो आशुरा का रोजा नफिल करार पाया, जो चाहे रखे और जो चाहे छोड़ दे। ये वाज़ेह करता है कि इब्तिदाई दौर में रोजे की अहमियत को उजागर किया गया, लेकिन ये उमूमी तौर पर फर्ज नहीं किए गए थे। फिर दूसरे मरहला में मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद रोजे की फर्जियत का हुक्म तदरीजन नाज़िल हुआ। पहले मुसलमानों को इख्तियार दिया गया कि रोजा रखें या फिदिया दें, फिर बाद में इसे मुकम्मल तौर पर फर्ज कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले मरहले में रोजे का जिक्र करते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदातिन फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वलिल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुल लहु व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये गिनती के चंद दिन हैं, फिर जो तुम में से बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में तादाद पूरी कर ले। और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखते हैं लेकिन फिर भी ना रखें तो वो बतौर फिदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाएं। फिर जो अपनी खुशी से ज्यादा नेकी करे तो ये उसी के लिए बेहतर है, और अगर तुम समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ इख्तियार दिया गया था कि जो चाहे रोजा रखे और जो चाहे फिदिया दे दे। फिर अगली आयत में रमजान के रोजों को हर बालिग मुसलमान पर लाजिम कर दिया गया और फिदिया का इख्तियार खत्म कर दिया गया। शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलियसुमहु। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक व बातिल में फर्क करने वाली वाज़ेह दलीलें हैं। बस तुम में से जो इस महीने को पाए वो इसके रोजे रखे। ये आयत रोजे के लाजमी होने का हतमी हुक्म लेकर आई। ये तदरीज इस बात की दलील है कि इस्लामी कवानीन को इंसानों पर नाफिज करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरबियत करना जरूरी होता है। नाजरीन, कुरान करीम के तदरीजी नुज़ूल की दूसरी हिकमत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ईमान को मजबूत करना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआनु जुमलतन वाहिदा कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फ़ुआदका। और काफिरों ने कहा, यह कुरान एक साथ क्यों नाज़िल नहीं किया गया? हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हम इसके जरिए तुम्हारे दिल को मजबूत करें, और हमने इसे ठहर ठहर कर पढ़ सुनाया। यहाँ दो अहम बातें समझ आती हैं। नंबर 1 ये कि हर वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नई कुव्वत अता करती, और नंबर 2 ये कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का ईमान भी हर नई वही के साथ मजबूत होता गया। मसलन जब मक्का में जुल्म सितम बढ़ा तो सूरत ज़ुहा नाजिल हुई, वमा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तुम्हारा रब तुम्हें नहीं छोड़ेगा और ना ही नाराज हुआ है। ये आयत एक रूहानी ताकत थी जो मुसलमानों को तसल्ली देती रही और उनके ईमान को तरोताजा रखती रही। कुरान करीम के तदरीजी नुज़ूल की तीसरी हिकमत थी हालात के मुताबिक रहनुमाई और फौरी हल। नाजरीन, इस्लाम एक जिंदा और अमली दीन है जो रोजमर्रा की जिंदगी के तमाम मसाइल का हल फराहम करता है। जैसे जंगे बदर के बाद कैदियों से सुलूक पर रहनुमाई दी गई, ज़कात फर्ज होने के बाद बताया गया कि किन लोगों को दी जाए। जब मुनाफिकीन ने साजिशें की तो उनका पर्दाफाश करने के लिए आयात नाजिल हुई। ये तरीका ऐसा था जैसे उस्ताद तलबा को मरहलावार सिखाता है ताकि वो बेहतर तरीके से सीख सके।
नाज़रीन, कुरान करीम के तदरीजी नुज़ूल की चौथी हिकमत थी कुरान की हिफाजत आसान बनाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अगर पूरा कुरान एक साथ नाजिल होता तो उसे हिफ्ज़ करना, लिखना और समझना मुश्किल होता। कुरान करीम के तदरीजी नुज़ूल ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के लिए इसे आसान बनाया। इस तदरीज ने कुरान को तहरीफ से महफूज कर दिया, क्योंकि हर नाजिल होने वाली आयत को फौरन याद कर लिया जाता। नाजरीन, कुरान करीम के तदरीजी नुज़ूल की पांचवी हिकमत थी उम्मत की तदरीजी तरबियत। इस्लाम महज चंद इबादत का मजमुआ नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो फर्द की शख्सियत, मुआशरे और रियासत के हर पहलू को मुनज़्ज़म करता है। तो सबसे पहले बुनियादी अकायद सिखाए गए जैसे तौहीद, रिसालत, आखरत। फिर अखलाकी उसूल दिए गए जैसे हया, दियानत और अदल। फिर इसके बाद इबादत फर्ज हुई जैसे नमाज, रोजा, ज़कात और हज। फिर मुआशरती, माशी और कानूनी अहकाम दिए गए। अगर ये सब कुछ एक साथ नाफिज होता तो मुआशरा इसे कबूल करने के लिए तैयार ना होता। यही वजह है कि कुरान ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जहन साजी की ताकि वो खुद इस्लाम को अपनाने के लिए तैयार हो जाए। तो नाजरीन, कुरान करीम का तदरीजी नुज़ूल एक अजीम हिकमत है जो उसे दीगर आसमानी किताबों से मुनफरिद बनाती है। यह उम्मत के लिए आसानी का जरिया बना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ईमान को तक़वियत देने के लिए था। यह हर जमाने के मसाइल के मुताबिक रहनुमाई फराहम करने के लिए था। यह कुरान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए था। यह उम्मत की अखलाकी, रूहानी और फिक्री तरबियत के लिए था। यही वजह है कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सीखने, समझने और अमल करने के लिए है। उम्मीद है कि मैंने कुरान करीम के तदरीजी नुज़ूल की हिकमतों को सही सही समझा दिया होगा। लेकिन अगर आप इसके मुतालिक कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।